kwirigira mwathani na munene wa Kagui. Na ritura ithe na ramutana na ramoyo mukembu amina. Baba wetu uri iguru ritura kuriro kumwa unene bwaku boroja wendi bwaku borothithe gwa janthe jaro kuthithe gwa iguru utwe na ridio bietu bera biatunganira matuko jonde na uturekere moye jetu jaro turakagira bara batuitie ugatwike magerione ende utweberio thukune amina. Ingo kuromba murungu wakwa na ingo kwanda nkoro yakwa yonde na ingo kathani unto wampumbire na wampethire mu Kristo no ndaliti utukubobo ningo utegurira mathije riwa riri kaja karagaja ureo kwenda na jau kumagie undite wiyena no thukune bunde kubogwa kukoro turamanani na antu bakwa bende bali bonde amina. Nkugwa togani okaire rukiro thongirwa njuma intariki 14 mweri jwana na mwaka jwa 2020 kiri kulimira kamdaga nkoro na uni munene gitonga wa Kagui. Kithomo kia mbere njuma eja narua ne kumandene ekiroria Ezekieli 10 na kiroria Ezekieli 13 mstari wa 59 nyingi mwaka mstari wa 63 moro tuja kithomo ni kirikaniro kiria gigatura Kenya na Kenya. Kithomo mwathani mwanenya aliuga atiri nima ngakuthithiria uria wagirite kuthithirwa ni untu nugwe ni wonanirie rumena urarega gwika kirikaniro amona bou nkaririkana kirikaniro giakwa nagwe kiria twekanire uri umwithi nani ngekanira nagwe kirikaniro kiria gigatura Kenya na Kenya. Riu ukarikana uria uthithitie uchokerwa ni ndao igita riu nirio riria ngagucokeria ari ba nyakwe bobairi uria mukuru na uria mwanake ngatuma baeta ari baku kinya kethira tikio kirikaniro twekanirite nkarikithia kirikaniro giakwa nagwe nikendo kamenya ati ni mwathani ngakurekera meye jonde jara wathithia indi gwe riria ukajarikanaga ukaigwa ndao uria utiumba akwaria o ni mwathani murungu akuga mugambo jo mwathani wetu Yesu Kristo kriana bawe tukauga Kristo arokumwa. Zaburi ya narua ni Zaburi 12 mstari jwa 2 na jwa 3 mstari jwa 4 jwa 5 na jwa 6. Evangelio ya mwathani wetu Yesu Kristo jaura yandikine muthure Mathayo mwathani arokumwa ni Mathayo 19 mstari jwa 3 mwanka mstari jwa 12. Kithomo Afarisayo bamwe ni betire kiriwe na bakienda kumugeria baramuria atiri watho ni bugwitikiria ntumurume enga mwekuru wawe ni ntuba gitumi kinya kiriko. Yesu arabachokeria arabera kabuta thoma maandiko bona ati murungu uria wa abombere hombere ntumurume na muka ningene kuandiki tontuba gitumi kiu ntumurume agatigithe na ngina na agwatane na mwekuru wawe na bo bairi bae mwire jumwe tontubo batikorowa bairi kairi indi bagakara bari mwire jumwe tontubo ukagita muntu wathurana kira murungu agwatithanitie. Afarisayo baramuria atiri indi ni kimsa aire ntumurume watho bwa kuandikira mwekuru wawe baruga ya kuonania akumwenga. Yesu arabacokeria arabera atiri Musa abwetekeririe kwengaga ekuru benu nontubo uria bometie biongo tontubo uria bometie biongo bienu ende ou tugwakari kuma nthiguru ikumbwa. Ndibwira atiri omuntu uria ukenga mwekuru wawe niontuba gitumi kingi tiga kia uthongiri na nyumene agure mwekuru ungi muntu neka akuthongira. Aritoboe baramwira atiri ukethwa ou ni mantu jegi ntumurume na mwekuru wawe yakari nikaba kurega kugurana. Newe Yesu arabera atiri tiantu bonde bomba akugwata ulitani bobo tinga bara murungu aete umenyo bonka nekwethro kuri netume kuri na itumi mwanya birabirigagia anto bagurana bamwe batiguranaga nionto batiariro bakari tanto bakuri
bangi bateguranaga ni untu bakurirwe nonto ni bakurirwe na bangi bateguranaga ni untu bakwita gutumikira Murungu ureo komba wetikiria uritani bobo ni abwitikirie ewangelio re mwathani wetu Yesu Kristo twende tukauga mwathani arokumwa itugushokeria nkatho kairi baba mwene Murungu wa Kenya na Kenya ni untu bamugambo jwa kujoro twarike kwigurukirwa narwa ndene kithomo kia Ezekieli Zaburi ya narwa na nyankuruki kithomo kia ewangelio reka mwathani utugurira mugambo jwa kutumenya nkurukirwa kwa ndana bautwe nikendo turobotu betanambere bukirika ndene yaku wetike botu betanambere bukirika na wirigirwa na rundo rwaku rwetanambere rukionekana katikati getu. Amina. Nibwega mwana kwirigira mwathani ni rukirungi ruthongirwa mwenenya Murungu atunengerete wetanambere gutafakari mugambo jwawe na tukweja narwa. It is all about covenant. Ni mantu jegie kirikaniro kiria wekanirire na Murungu kagita ka wekanire kirikaniro gyaku na mwenenya Murungu nonto gukurukira kithomo gia Ezekieli Murungu agakujuriria kuringana na gwirane buria wekanirire nawe uri muntu mwithi ukurune bura bunde wari situation inera yonde wari withiroka wagitwe ni nguge wagite withiro ni mwana wagite ni mwekuru wagite. At the end of the day kwina covenant wetikaniria bora wekaigotikanirira na Murungu oramura Murungu nditheria bobo nani nkathithia bobo Murungu ntethia na njiraje nani nkathithia bora bungi rukirwa na rumonenya Murungu gaguturikana mantu jegikirikaniro kiawe nawe ukimamo tukorerera Murungu ntethia mbone ntukwingi nkathithia bobo na bona bora bungi monenya Murungu ntetheria mwana ojo kwathomia thithia bobo nkathithia bona bora bungi monenya Murungu ntetheria biashara yakwa ntethia ndethia yakwa ndinayo ntethia munda jojo akwa mpandite bibi ntethia ngugeneji yakwa ntukuya narwa. Yesu Kristo alitulikana tukiumaruka ndene ya nyumba cietu kirikaniro gyaku na mwenenya Murungu ni kiriko wetoke tafakari bu wetoke dogania bu nyingine kendomba kulitera Murungu ngoge utikuinyireka utuko kana muthenya nonto muthiane kiranga yagwatithania ugwa nawe kiria waekanire na Murungu ngwataniro yeu igatura Kenya na Kenya tia ku reverse kiria kirio watinjira cia ku Murungu akujurira bura akwirira akujuriria na gwe mthoni na ndao nigo igacokera mwana kwirigira mwathani tuchiebanire na ndoni na ndao nonto Yesu Kristo agatuingira jonde majara tukwenda ntukueja narwa na bura tuekanirire nawe ukiuma rukarikana kira Murungu agwatithenie kiage ntuke mwe guti muntu batuke athurana wetike bwaku bukathurana na mwenenya Murungu nja yaku ikathurana na mwenenya Murungu biashara yaku inye thongoma kana yathuka wabutwa ngugi ukenda ngwataniro yaku na Murungu eja ikwinama. Baba mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya atugushokeria nkatho kaire nontu mugambo jwaku reka mwathani kirikaniro kira twekanire nawe situation ni chionthema Murungu baba tu revisit twitegere turikithia ngwataniro nago nontu nwitite gutujurire jonde tutikeja kujurwa ni ndao nyumene gatukumena tukathe na tugushokeria nkatho turimba jueni twagite ngugi twagite bia kuria nontu at the end of the day nigo gatujuriria bura bundema twekanirire nagwe twaromba uju itunenda mwathani wetu Yesu Kristo. Amina. Arokuma gwethe na mutana na mukembu oja kamona na ndena magite jonde na magana ne jameaka asia nkoronje kama ya Yesu Kristo nigo kamoka idharimo na kubokunde nengo kugongana nengo kwenda nengo gutegura orombi ngoge kugwirwa na nsamali cyakwa cheri wariri ntethie ntuike mwinyia muboreri na wankurenke muna mwathikiri wendi bwaku mpeberia mogwati na madina jonde ombe ogimba bomwire no bomoyo rwendo na wigono bwaku bikaraganani magite jonde na ntu bakwa bende bali bonde. Amina. Mbito monene gitongo kagwe ngakwendera njumai ndalime na yujurire mbe monenya Murungu tuchemariro Jumamosi kaire da kumicherukire nontu bakolimera kamdaga nkoro ukorerwa mubango jojo kireka ku subscribe kire channel yetu ya kwirigira mwathani na ngayete na bara gikuthalima ithirwa na ntuko indongi niritoraithe na ramutana na ramwe mukembu. Amina.